ईसीएल के काजोड़ा एरिया के खास काजोड़ा कोलेरी के सरसों डांगाल में जमीन फटने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। जमीन के साथ साथ कई घर भी फट गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता मलय चक्रवर्ती घटनास्थल पर पहुंचे। घटना के संबंध में मलय चक्रवर्ती ने कहा कि सरसों डांगाल की जमीन फट गई है, जिससे अगल बगल के लोगों का घर के दीवारों में भी दरारें आई हैं। जमीन क्यों धंसी, अभी इसकी कोई सही जानकारी नहीं है। कोलेरी अधिकारी ही बता पाएंगे। जमीन में दरारें हो गई है। अभी तो पिछले वीक ज्वाइन किए हैं, थोड़ा सा स्टडी करने दीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। आप देखे आगे घटना यहाँ पे? हाँ, अभी तो देखे हैं। क्या देखे? थोड़ा सा क्रैक हुआ है। नहीं, ये जो घर का आदमी ये लोग अभी यहाँ से कहीं लेके जाएगा। बुलाएं, सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट किए हैं, वो आने वाले हैं, उसके बाद करता हूँ क्या होगा। अभी तत्काल क्या व्यवस्था की जाएगी लोग की? तत्काल इसलिए हम बोल रहा हूँ, सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं। कितना घर फट हुआ है? मैं अपना सर्वेयर को बुलाया हूँ, सर्वेयर अपना सर्वे करके बताइए। क्या नाम है आपका? डिजिग्नेशन क्या है? मेरा प्रभाकर पासवान, मैनेजर कहाँ का? खासकर আওয়াজটা সময় একটা বোলা বলেছে, একটা আওয়াজ আসছিল। আমি উঠলাম 3টার সময়, তো বাড়িতে বললো যে আপনি যান, বাইরে হাল্লা হচ্ছে খুব, বসছি। যখন গেলাম তো দেখছি আরও বাড়ি গেলাম, দেখছি শাসন ধরে আছে, ভিডিও করেছি, সবকে খবর দিয়েছি, পার্টি লেভেলেও আমাদের। আপনারা কত আতঙ্কতে আছেন? হ্যাঁ, আপনি এখানে এখানে ভয় তো পুরা আছে, ওখানে দুমদাম করছে, এদিকে টানছে, হতে পারে বসে যায় রাত্রের মধ্যে। কি হয়? ধসটা কোথায় হয়েছে? ভসকাটা ওই। আপনার নাম? আমার নাম রাম মুচি। রাম কি মুচি। এই যে আবার সাবসাইড হয়েছে, এই তো বছর দুয়েক আগে ওই পিছনে হয়েছিল, মানে 2-3 পরপর 1 বছর 1.5 বছর বাদ বাদে এগুলো ধসের ঘটনা ঘটছে। আশেপাশে দেখছি 100 মিটার আশেপাশে কি, মানে যেখানে ধস হয়েছে 15 ফুট 20 ফুটের মধ্যে বাড়ি রয়েছে। ইসিএল ম্যানেজমেন্ট খালি প্রোডাকশানের দিকে বা কীভাবে নিজেদের আখের গোছানো যায় এইসব দিকে নজর রেখেছে। সাধারণ মানুষ যে বসবাস করছে সেগুলো কীভাবে আগে থেকে যদি এর ব্যবস্থা নিত, এইগুলো যদি ঠিক মতন বালি চুরি না করে বালি প্যাকিং করতো, সাধারণ মানুষ কাজ এই রাতের ঘুম উড়ে যেত না। এই যে কিছুদিন আগে আঞ্জের বাগানে ধস হয়েছিল একটি, এখন আবার ম্যানেজমেন্টের নাকের ডোগায় হচ্ছে। ওরা তো বললাম না, ম্যানেজমেন্ট এগুলো যদি সময় মতো বালি প্যাকিং ঠিকঠাক হতো তাহলে আজকে এই দিন দেখতে হতো না। বালি জায়গা যেটা হোক প্যাকিং পিওবিতে যেটা দিয়ে প্যাকিং ঠিকঠাক হলেই তো মানুষের বিপদ থাকবে না, কিন্তু ওরা তো প্যাকিংটাই করছে না, প্যাকিংয়ের নামে খালি লুট করছে। এখন কি ব্যবস্থা করা যাবে? যেমন আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিডিও সাহেবকে জানাবো, বিডিও সাহেবের জেনেও গেছি, লোকাল থানাও জেনে গেছে। এরপর আমরা ইসিএল ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আলোচনা করে এত বাড়ি রয়েছে তাদের কী মানুষগুলোর কী ব্যবস্থা করে দেয় রাত্রে আলোচনা করে দেখছি। মানুষকে এখন হ্যাঁ, দেখে নিচ্ছি, ওদেরকে দেখে আমরা কোথায় কী সেফ জায়গাতে কীভাবে রাখা যায়। আপনার পরিচয়? মলয় চক্রবর্তীর সদস্য। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़।